Okay, so ito yung price natin. O, yun, daming 50 nito. Sayang, hindi natin inabot yung ano. Meron na ba yun yung 50 na... Yung ano, yung hayop? Kaso wala pa ako. Wala pa tayo no, sayang. Okay, so simulan na natin. Again, yung price natin, 20. Wala tayong 20. Wala, 50 na yan. O, 20, kailangan may... Pag wala kayong 20, kailangan may panukli kayo ha. Kundi wala kayong price. Okay na yung 20, mama. Eh, 20 kayo malutong? Marami. Baka 50 yan. May 20 rin. Papera muna ako. Ilan to? Bilangin mo, papalitan ko sa'yo. Ito. Ayan o. Dami nyo palang 20. Ano nga lang yan? Ilan yan? Tangi ito. 20 yan. Ilan to? 200. 200? Ah, sige. Mamaya na. Okay, ready na kayo? O, game na. Lahat kasali ha. Lahat kasali. Wala namang gagawin. Roll nyo lang naman yung dice eh. Okay? Sige. Excited ka, buding. Talo ka rin naman. O, game na. O, simulan na natin. O, knock, game. O, game. O, roll mo kagad. Okay? Wop. Talo! Sorry. No crying. Ate, go. Alis ka na kayo. Layo. Try again. Taasan mo, taas. Okay, good. 200. Try again na naman. Ano ba naman yan? Ay, isa pa. Taas. 100. Okay, 100 pesos. O, Ate Chinchin, go. Sige, sa maluwag ka. Oh, hindi naman nakakabasag yan eh. 100. Okay. Next. O, Nunoy. Sorry, talo. Nunoy, patalo mo na yan. Sige na. O, yan ay pamasko mo ha. Wala dyan. Wala dyan. Kak yan eh. Kak. Hindi pwede dyan. Hindi pwede tagilid ha. Pag tagilid, ulit. Tagilid ulit. O, sige, kahit ano mo pa yan. Gugulong pa rin yan eh. Pamasko mo na to ha. Nunoy, pamasko mo to. Okay na. O, yan na. Bayad na ako sa'yo. O, next. Buding, ikaw na. Bilisan mo na. Buding, go. Buding, ikaw na. Taasan mo yung agis. May takip pa ng tenga. Try again. Ay, isa pa. Try again. Isa pa. Taasan mo. Wag nga sabi dyan eh. Wag dyan. Kak nga dyan. Dito lang. Kak nga dyan eh. Bawal dyan. Dapat sa saig lang. 50! Okay. O, next. O, Butchog. Ikaw na. Game. Taasan mo. 200. Try again. Okay. Best friend. Oh, ikot! Sayang! Saba? Sorry! Talo ka! Okay. Oh, next. Tiweng. Yan, mali yan eh. Okay, next. Game. Talo. 100! Okay. Mama! Ikaw na, Mama. Go! Agis, taas! Taas! Payak nyo pa yan. Try again! Oh, next. Ready na eh. 100! 200! Okay, oh, next. Oh, sino ba? Tamiriam. Dito kasi pumila kasi kayo dito. Hindi ko alam kung sino ni next sa inyo. Dito yung next ha. Game, next. 20! Okay, oh, dito Jun. Oh, ito sa'yo 20 kaysa yung 0. Parang hinipan. Parang hinipan. Okay pa yan. 200. Ubus agad pera natin hala. Next. Oh, Tita Janet, go. Tita Janet. Sorry. Oh, kak. Tagilid. Talo ka.
Talo ka! Alat ka ngayon. Ang Budang. Okay, si Budang. Oh, yan. 200! Akin na yung ano. Alam mo na yung technique. Wait lang. Wala mo na mag-i-spin. Alam ko na. Wala mo na mag-i-spin. No, ano talaga? O, 200. O, next. Sino ba next? Sino? O, ikaw. 200. Go. Tasan mo ang agis na, bawal kak. Jollibee yan ah. O, game. Jollibee. 20! Okay, kitang-kita, walang daya. O, si Nelson. Si Nelson. Teka, videoan nyo siya. Okay, game. Okay. Go! Talo! Next. Tatay, tayo. Dati. Tapos ka na eh. Pag tapos na, di ba? Tatay. Ay, dalawa. Si Muji, nasa si Muji. Wala na ka red doors. Game. Muji. Talo ka rin! Okay, next. Ano, bakit ganon? Talo na, si Muji na lang. Si Muji. Wala na mag-i-spin? Wala na. Okay, wala na mag-i-spin. Isa pa. Okay. One round. Second round. Okay.